وبه نستعين على امور الدنيا والدين. الصلاه والسلام على سيدنا الاولين والاخرين نبينا وامامنا وقدوتنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. اخواني الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تعالى قربان من هذا الرجل بصرى في بندر نار وراء القولي ومن رسول الإسلام الإسلامي أكمل الأرضوان جولا رغم يفعل بصرمان غندمان أمام الإسلام الإسلامي غافا نيردان بصرى ومنجاز رغم أكمل الأرضوان جوفي غافا نيتي والمتفجر إتي والقبجر في إتين والسلام القبجر حيثي والأرضوان وكمل الأرضوان إن شاء الله تعالى بين الأرضوان توصل ربي الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ونحن وسط ولم نكن مثلا وسط الدول يسمون وسط الكون يسمون يا أيها الناس فلان توصل إلى بيت الملا يسمون أبان في النادم يجرون نتمو أبان في النادم يتهوى ومنيس والهراء وهراء ويرزقين हुंदी तेना मिलवा अपार को जोची केंद्र के हुंदी तेना आदमी करता सबसे सिंगोने वस्तुकी को सिंगोने जरा में सुधार होता है अक्का सवाल किस नाम सवाल आवा अक्का वस्तुना के रुपये वस्तु डालर का आवा इसकी उम्दा होती सुभान व तआला हम बोले का वंदर भी बोले दितारफु तक तुम्हारा अक्का और में जनी मतलब करते हैं मरे को मुतने वस्तु सिंगोने सिंबल डालर में सुभान व तआला अक्का वसने सही मुस्तरी को सदा मुस्तरी मिलते अक्का वसने सजना आप तरी का मिलते अक्का नमनु नमनिया नमनु वसनिया तरी वजरे तरी को मतफतरी अक्का और बे कलिया में इसकी मतफतरी को सोते से कोई जगह सुभान होता है हदीस रसूल में के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों इंसा के सारे तत्वर बयान नमन की इंसा के सारे तत्वर बयान वाली रसूल नहीं मानो रहने सलामत तफरम गांव को संते वर्ग रहने में ले गए उधर देश नहीं मैं ऐसा गांव में नहीं मानता हूं सब ऐसे मतलब छूटी देर ना हुई अगर दरदन ना हुआऊ रिस्क की चीज को पूरा तुम का देते हो हदीस मुस्लिम की रसई हम تعلم من أسمائكم ما رسولنا يا أرحم مجاهدون أبو مسلم سبحانه حنقي كرهنا في سبحانه وتعالى يقام مالك كرهنا في سبحانه وتعالى وسنة سنة هي أكثر من سنة من صلى الله عليه فإذا المصائب ما هو مثلا شرمه فإذا رأى وجهه رحمية إتي ولتلوه إتي وجنا أبشو إتي وغرغار إتي رحمة وليبر مرتب نما ذات بسنة جاهلية نما يجوزين تسون نما من وجه نما يدلل تسون ونيجنا الإسلام يستقيم بالواجب نبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله ظاهر ومظلوما وبليس اليوم من يسوسين يوم من يسوسين يا جماعة بيوم من دين الدارين المسلمين يوم من يوم من المسلمين اللي كابرن يوم من نامين أرونا من يزور من هذا يزور من ركواج يوم من يوم من يسوس من ركواج كذا تشوفوا مسلمين كذا قالوا بليس اليوم من ركواج مسلمين كذا قالوا بليس اليوم من مسلمين كذا zulmiratin ko beresati yatte gargarte isaf musite namidu abadawan tare labun hadis ansar ka majtoli ka kan usani ke nadar sallallahu alaihi wasallam khasara min al-muhajir asari rajul min al-muhajirin burba warna madina ko burba warna ka kore gafu burba warna makka bolane madina ko ya muhajir ko doni sidindali mo muhajir ko dalal अक्सर दिन असला ले या और मदीना इस मित्र बोले का रास को दाने का जे मेरी लबत एरगमा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या मन्ना सारी लगे अदिरा वजह हिली वाह बे काबू को सब उस्मान इस जिंदगी को या मित्र या वला मुझे करते हैं वसोन जुमो वसोन इस मित्र की वसोन तुंजिरो अकमी या मित्रना और या बदले अरब नवाज दऊ आखिर नामों tina cita dari awal ini dikanton ajuin pula wana kana orega kana asman terjadi jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wal kam jahiliyat ka mungkin
namni keenya guyyaa sibiila barujaa guyyaa hargina barujaa guyyaa maaliin barujaa akka karaa baatee ilmaan baasuu amantii tokko ni qabu hawasoo miidhamee osoo miidhee waliin tusuu qabu waliin tusee waliin ilaalaa jira waan hedduu nama laayessuuf hedduu qalbii nama jibsu waan hedduu nama laayessuuf hedduu nama gaddisiisu ilmaan abbaa tokko walwalaalanii gaafa waliin turan ilmaan abbaa tokko walwalaalanii gaafa gamaa fi gamana bahanii kunis kanaa maalirra fujee kunis kanaa maalirra fujee garaagaraa miidhan waan hedduu nama gaddisiisuu fi waan hedduu nama gaddisiisu wanni abbaa argaa waan hedduu nama gaddisiisu walumaa aleessa sababa waajjirtoota jidduutti argamte namni keessa sallallahu wasallam alayhi abida wajjahiliyyati waan beekaa turku osoo namni kun jidduu jiruuti yaadni jahiliyyaa wajjahiliyyati ilaaluu kasan sanakoo irraa kan jidduu galu jettee arra ijoolleen muslimaa amantii tokko wajjin qabu ta'aadaa tokko waliin qabu tasawwur waliin himan kan waliin ibsu qabu waliin tumsitee walumaa ibsitu waan kana caalaa nama gaddisiisuu hin agarre rabbi guddaa subhaanahu wa ta'aalaa waan isaa isa waajjiru واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها أكل يا ربي أوصي بنظر الأمة وقال بركة بأخذ وقال بركة بيدكم غرغر بأني وصاور المودني والوانات أمن الإسلام تقابل الكفر وتعزل لولي gosa hundaa eegalame akka laafutti laafutu gosa tanaa nama miidha tunillee akka fadanneetti gosa tanaa nama miidhi kana keessa namni gosa tanaa akka du'a tunillee ajjeefee fadanneetti gosa tanaa nama ajjeefti haala nuraa jeesan kana fadanneetti biisa maasniidha akka nama deema غزوة الحرب جميلة أمة جاهلية keessatti lolaan ture laatu adunee gosa jeeman خبرت قبل ذلك أدنى ورثني أجلس لما نامر الوسطان أدنى ذلك جبريل وقفا نامر تنامي تنامير بيجانا كنا بابا ذلك وسطان لا مجد كون ذلك بيجانا بابا ذلك سدانيلا وسوى كنا ورولي كوزا فنانا ورلانا أدنى كابجا دبي وسطان بيلا سداني دبي كدوما بيلا سداني دبي نامما بيلا سداني ركوبها إسلامنا نخذ وقال ليس جاهلية ليس كلها وان جاهلية ليس إسلامنا نخذ جهده على رفاعه ومثل قيسته على جاهلية بذنه نخذ بسلام ولن نجعل ربنا نخذ إسلامنا ليس وسط جهده أمة وقال كتابه ومرتب وسوسن فرقولي نقول الراجعة ونقول الراجعة ونقول ما الراجعة إسلامنا مكتئ كافر محمد رسول गाव कबरी इंद्र मोहम्मद इस्ताया उम्मत सुमली गलती आलावली गलत तो कोमई वक्तानी वगैरह काले दरबार की बड़ी मोहम्मद मोहम्मद कुरान का हदीस से बड़े भेजे रब्बी कुरान सुभान व तआला आवाज सारी आप को करेगा वारसिनु बिहब्बिल्लाह जमीआ या उम्मत मुस्लिमान फुटो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सुकुमा गवदा गरगन बरिना वला तफररु वलगोदरी गरगन दिगमिना واذكروا نعمة الله عليكم ما ربي سندك ليادتا كان ربي سندك ليادتا إذ كنتم أعداء غافلين تقتل غافل كما في جبل باطن والورانا تقتل فألف بين قلوبكم دين ما سنجدوا سيسن ربي برديسين أردت نوبليا ذلك كمتل فأصبحتم بنعمته إخوانا نعمة ربي ربي كان ربي سندك ليادتا ذلك كمتل وكنتم على شفا حفرة من النار इसलिए बोल रहे हैं जब हम बागे इन दस्ते बोले और इसलिए हमें रब्बी इस्लामी नाम के इस्लामी नाम वस्तु माफी कर दूँ मार इस तरह से बात को बोले हैं इस तरह से मेरी बात ये तो याद है सुभान अल्लाह अकेले अमंती इस्लाम अमंती तो कुरान मासे अमंती ने मोदी ने और इतना अमंती ने वस्तु माफी कर दूँ मार ऊपर नामी कर ऊपर है जवाब के कभी इसका होगा अमंती का माफी कर भी नमाज़ और होते amantii qaama caalaa qalbii namaa akka ta'amtu akkaanatti ni mamtuudha. Uummanni qalbii isaanii keessaa takkallee rabbi wajjin wal ta'uu danda'an, nama wajjin wal ta'uu danda'an, ifi isaanii illee wal ta'uu danda'an jechuudha. Gandummaa isaa waan qabanamne guyyaa qiyaamaa fuuldura keenya jiru.
فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي من العجمي عربي حديث مراجعة لنوان سكان جارو باون مالو من العربي جارو عجمي لنوان جارو علي مراجعة جارو مراجعة لنوان جارو دريسي ديان جارو وقتنا من جارو صداوي آجل وقتنا ليس سنة كما عند الله أتكاكم نبي كان وجاء ورقدت كما صداوي यो सुधार पिंजरान में आरंभी है पिंजरान और जवाब जाओ और ही पूरा जाओ ये तो नहीं जाओ सोरे इतने ये जाओ नबू जो जाओ यो जाओ सुधार भी हो यो सुधार भी के बाद ये सब सोरे जाओ पूरा जाओ तो नहीं जाना बिना से आवश्यकता असली करी अभी सुबह का रोज का नहीं अभी सुबह जल्दी आवानी बिना से कितना जल्दी आवानी खबरदार इस्लामी ना नमको खबरदार इस्लाम वारिस वारिस लगनी अभी जान का जान खबरदार करनी बन बिलाल के नवशा लगनी अरबों सरकार करनी अजान नमक अजान थानिया कमने छोड़ा वन्नी नमक का सुधार भी मिले गुस्साकी करना बिना नोट करने के अला नकुल शैइन वलजालियत हदगदनी मौदू अकल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम حديث مسلم واليوم الجاهلية كان المنزل تقصما تقدما تنامما بلا مجال خالد بلا ربود تربه إلى الجنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء إنتي والفتاة إنتي ربنا إنتي والإنسان إنتي والطوائل فوم في نابلي كما كنا فوم إنتي نابلي كانوا يتفاعلون في الدنيا واليوم يتساءلون يوم الله يا جبار أتمنى أن نكون نالبرا كسي يجنا نالدا وسمنا لكنا لمنا لكنا أبدا نجيبه ما نجينا فإذا مسلم السوري ولا أسرع بينهم يوم ولا يسارون كافرين لهم ده وسمع بينهم ما شدوا تكسرين يوم يجيبين ننتو قد وصلنا يوم الجابر على سدورا كنا نورني وصلنا يوم الجابر وربما تجدنا غافا من أمان كرامة في جوابه فلا أفضل بينهم يومئذ ولا يتساءلون أجل وسلم أجل وسلية أجل ورئيسات يمكن يسدون فلا أفضل بينهم يومئذ ولا يتساءلون إذا نفخ في الصور ووجد من في القبور في يوم البعث والنشور وجمع الخلائق في يوم ميقات معلوم إلى ميقات يوم معلوم buya ni kami dah baca apa? Buya dari nak mungkin kita jual apa? Kami dah apa? Jadi tu berapa? Buya kami bayar buya mereka masih kumpulan kami mereka kami falah asal yang kami di Korea Selatan. Ini tu semua, ini tu semua acik tahu tak tu. Ini dah kita tahu. Buya kami nak sejalan semua semua yang dapat. Mereka awal diwar. राष्ट्रीय देर कुया संदर्भ राज कुया संदर्भ के जाते हैं हम राजनीति कुया सती जब कुतमना नबी कोसुमा के रुमाल दिला रसूल कुतुमा कुतु दिलता कुया संकुया यो में सुरमा बिनाही और भी विवादी मसलाइबत भी हो गई लेकिन मुझे यो में इशारा हो गई कुया जवाब जरूर रहा वो सभी भी हाराबा के देखता जाति के दार रसूल नबी जोड़े थे और उन्हें इतना बड़ा हुआ बुया से इस्लाम नहीं मचुकोरनी जाति के जैसे था इल्मान के जैसे था हारून के जैसे आराबा के कोई के जैसे था खाओ जिंदा थे वो खाओ सारी खाना कोई सी को अगर जानी सी को खाओ जिंदा थे वो क्या से जैसे थे तभी मैं तो बाबा समझे हमारी कुंडा में जैसे तो ये को हर जगह लगाए बड़े बड़े रखने जाकर इंसान ले आगे उलमाई वही का बनना में मनन करिएगा अति मुस्तमिल रहिएगा युवाओं को रिश्ता दीजिएगा बनना युवाओं को दीजिएगा बनना काला में अपना इस्लाम अरे इल्म इस्लाम आने में अपना इस्लाम फैज़ा नूर का बिस्कुल वाला अस्सा वे मोहम्मद को ला सलाम बुया के नाम बुया में जवाब से बोलेगा हम मुसलमान लगा होता अरे इस्लामात को भी अच्छा इस्लामात खराज को लगा के जवाब से देखो ولو الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
كبجما من يكمل بيدك أبدا قال أكرمهم عند الله أتقاهم نبي أكارم من خبجاكم نمر من خبجاكم نمر من خبجاكم نمر بسوداء أكثر يدكم نمر بسوداء نمر من خبجاكم نمر بسجدكم كروبي نمر بسكبار كروبي نمر بسكنا بسكسي جدكنا جدكسينا وكنا وكسي بدنا أخلاقنا كسي بدي جاب كريم فلا أستويهم وجاء مسلم مستقيما مستقيم الجامع حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في وسط أيام التشريق ولما أيام التشريق ترجمة بينهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس يا أيها الناس قامت الأمانات إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على يمين ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ألا أرض الله ولا يا رسول الله قال فليولد الشاهد والغائب ثم ذكر الحديث في تحريم الدماء والأموال والأعراض أكل كتبان من نبيات ورسلتهم ورسليت أمان ما لقيا أجل الدفن بوري قرآن ودان لقيا المنام إسنيكم صدقاء ولدتك قبل أرمية جبل الجاب وجهر الجاب ديمان قرآن الجاب قراشي ديمان الجاب والنسب والجاب نسب العربي إن أكرمكم عند الله أتقاكم ألا أكلكم جديد واحديك واحد أصبر بالليل مقاوة بليل واحد أنا أقولني ولد شعبين قبل يوصل ربك باتم بليلا ولجبيت الناس ربي وجدراتا حبجا ورمي ذلك كلنا وصل ربك بجري يجب مقودا ألا أكلكم جديدهم إسلي كيسة تجري ألا أكلكم إسلي كيسة تجري كيسة تجري سلمان الإسلام عليه يقول كيسة جنان فليكون الشاهد والغائب نبي الله تشتغل ولا نمر ولا ناقة وتبينا أكلم فليكون الشاهد والغائب يجون شير ولا نماز كتير ناقة وينام تزيدو خطبين ناقة خطبين ناقة ويجون أكلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه رحمة الله وسلم أراد ناقة من تجرو أموال وين ما تيسون ناقة ما تيسون خبجة ما تيسون ما تستعمل يسوع جل وسوما جلتمان وأنا كل وانا مبين مكوه أنا ما فكرت لي بيوم بكرة يجلسون تيجي سبحان الله يجي نقول تيجي كان أولي سبحان الله كتبه ولو الإمام مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بطأ أن يمرق المسلم به نسبه أكل يجري في حديث مسلم بيسر نما بسطي إنسان نما دلقا إنسان نما يسمى بجميع يعمل أبدا تسمى إسباب الدين نما دلقا إنسان خيري لالافر كارشي فتنا سامه نما چكي دلقا إنسان فتنا مفيد بسطي إنسان نما إسباب الدين بچه سمجھے سمجھنا دیکھتے ہیں دوستان وانسا کسی کو بسطے عرب آجنہ مجالتنی کرندہ وڑی مسلی مطلوبون اکمیت کی بسطی کمیوہاو نامو سے نمیتی یہی لقاہانی ملالنی تنیلین دنیامتے وڑی قبانی مومیدون مسکین ولیکہ محرار یا محرک ولی اجیسون تمہنی بیدون امری جاہلیات مسکین وجین وان بوئی تگاہ ورکی تنسالت اللہ اکا نجو ومن كان أتشعر والإنتقام في ليس الانتقام في سالجا إبن آدم قابل 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 جيسو وصرف بي أجيشا حرام وصرف بي سبحانه وتعالى ما تجادل من كل نجيسن كي يولد جيسما قابل قابل جيسنا مبلجا بينا دور جيسو كنا تو قابل الدنيا نمو كل ناس لغت لجيسو ولا يزوال كل ربنا رحمه تكين وانبي إني بني محمدا سيخان كبادتو لأنه هو ما صدر الله مثال برنامج أجهزة حرامات أرانا نبني خراباني أسد جربين نانو سري وللباقي والميت والمسلم والجن خرابات نمو الميت من الميت من جنات وسرد الدين أباني قرأت الرسول ولكن هو مقتول ولا بقرأت النور النصر كسر وأن يدرجون ما استعار وأن يدرجون ما هو كسر
فيهم لا ينفع ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ويا كمان في المال فيين قلبي يور بكرمله ويا سنيزة ورد قلبي قلبي ما مكتب قلبي وسط ما بناتو ما مكتب ده مدرر بيرفل إتي كاجو دايرة. tapi kalau bawa sampai ke sini, itu jadi